Patukaya tukari ururaka usara pejara que kiri pasita morata hilat kuya karaka runtas kapanyani TV Peru uka kipkraki nasional arus kipanya uta taipi ukitarakata waira uta taipi ukitarakana naraka inat aparakta hubarakata kim kurai man yake uraka puteta karaki utarakam jekaru kau kitarakan hubaraka hakat separaksta uka jaka ukitaru yate uraka haput adiragi morata marga masiraka kuya kasaira choque huparusa katoka parakinyan arunta parakinyan ikurha kisa kuliaka Paliki hilata Walter ima inaya kan kuna pisura niya ikuna kay pinyang kasay ku wilya ku ikuna tamas arinapa quechua simin chispi ay mara siman chispi pas tora niya ikuna no kan chiska kuna unchao piriki sasa che wilya ku ikuna wancha ika munchi si maraiku kay pikariki peruso yung chispi pacha katipaita haswanta pisyaki ta katipai kuanchis pacha harkati kay natutamantampi kay lima hinayata hamasona asuyukunapi ancha sasa chay pitari chis kachay kunamanta ima hamuk pacha kunami wilya ika musaikichis si chaka hatuna paikuita nya pahtaka kan kuna chaskiriko ikichis llapangka llapangka ay yukunapi hilata Walter. Ukapas kapuri Pachamama ora kasawa elist arakilat kuya karaka kurhamati masar mantiwa ampi kantat cikarua Pachamama ora kasaha unuhtaura ki walhaj kau kita rekan hanas kira kasa uthaura ki murat marga masiraka wakis asep hajari wakis asep hajari uka pacana hilat kuya karaka kunana kasa ampi cikaparu lutat askali hariwa sinti kuna cihira kasa ut karakispati ukam sa senha wasitat sa arut asep hajari tak paca huk paca munasinya cuy mampi al paca munasinya cuy mampi sa sinsa arut abhakinyani wasitat ahina tura chay aswanta piskay manta pacha wahmanta turse viernes puncha nyatanya remaiku syarakanchis no kanchis pimanta Oscar katakora puno sulkasuyo ulyakta masinchis manta payqa kay pachamanta ñaw paripullanta llapa qoyachanta yawar masinkunata llaki sunquykuta kaymanta pacha mas alillaykuta kaymanta pacha aswanta paypaq sutinpi unay rimayninchiskunata unay kawsayninchiskunata aswanta kallpacharisunchis turachay wiñay pacha halluka suma película satawkaw luqta karakina hilata Oscar katakora hupawa kuspacha irat ora ki upapuni una era kataroja irptaura ki kwatja hupa wala pacharu usar harakilat kuya karaka ta pacha wila masina kaparu akiri wakichawu taipit pacha hayait aphanan chuimash aphanyani pahnait kheu hilat kuya karaka upana sutipaja wujay ataki wampi haliu armasita karit am aphanyani wali kuswa paja ora ke imar markas laiko lahras laiko paja wali kuswa na ora ke hilat kuya karaka ukam sasiste chakucha yati ora gampi qallata phanyan sutiparo ampi kuya pisa hilata turanchis Walter ni imaginapas khallaya pana chaywanis pakano kanchis khallarikus uchispach hilat urata barka masiraka hipwa saraka wakicha wimpi sarap phanyan Murata marka masina kaya dia ura kampe kayanta phanyani masuru domingo uro kantatin wa Pachamama ora kasawa unyukta waraki kiasa Amazona sulka so chakau kitara uka kipkara kia kachakau kitara kansa erteni na kaha walha utara kanha hani wa hakan hama khete adu ura kata lutatan utas atana uka thalihwa alta pisitaina sasidwa hupara kaha ya tat apharakitaina unyha phanyani Pesca pacha pajararo pesca tunga bayani katampiro ora con actausenis de Amazonas marca chirinecasti askiva mulhasip harakina Santa María de Nieva pectri Héctor Requejo hupasti yatian dirakiwa marca pauhanwa taipi pajansti ora kesti unahtarakina ukatstu kauhana haniwa usuchatanakasa ukamaskiwa tanakasa uchikarakinti hanukatsti utanakasti sinti hanaskin karakinwa ukakik paraki haniu saranya maharakinsa kondorkanki ukamarka ruja no podemos comunicarnos por falta de Hani harus kibanya karakit kun hamati teléfonos ukakik para que celulares ukanakas hani utakarakit kaisa senepa ukakik para que Santiago kachakanakan haja marka ukanakan Santiago ukakik para que senepa ukamas niawa ukachakanakan kusasip karakiwa kaura kun tausina kimsa patak kimsatun kimsani ayuna ka utkarakik kondorkan ukachakan ukat pesca por ciento ukakane kakiyo celular satu kan ibharakik ukat yakapana kampi hani harus kibanya karakit Uka marka na pekterina kasti yatiani parakiwa, takina kasti hani usar tanya mahet sasina. 100 metros aproximadamente de Pataka metros uka mangkerwa kapista uka halan harakitainah. Aka taki uhast bawa uka kik paraki. Agwari uka saranya uhast hanas ken harakiu. Niawa uka chakau ukast chingamar uka chakau hana katisirakih. Akiri takina kast ora kunah tausenis hanas kiri kutita unyas harakih. Ukat khmaya takanyuta fe y alegría ukast. Uyuna kapah hanas ken harakiu.
Uka markana yatiri na kasti unyaya parakiwa, kun hemasa halka uka chakana iglesia kaljasi uka naktoke, ukasti kolonial uka marat pachawa lurat rakitaina, chachapoyas uka chakana, Oscar Altamirano uka sulkasuyon pakteristi kananchan irakiwa, kaukira kanagate hanas kinakatasip ke upanakarusti, askiwiana pataske sasina. Kaukira kanagat hanas kinakatasip ke upanakarust, kolyenyo tanakaru pasip karakiya, uka chakanakanast, akamnya kausut katapatst, kolyeri nakahukan kasip karakiya upanakar, askiwin hasip karak pachanir. Amazonas paktarina kasti makineria pesada sukanaka maitap haraki, ukamata takinaka askijanyataki, ukakik paraki kunaimana yanakas maip haraki wa defensa civil ukataipita, kunihmati wasitan pisa orakek unaktas kakispawa. Pedro Castillo Perú suyo malgu kakip karaki ministro erira kampeja kau kitanti pachaja urtau katanya ukathan askira kaja utkaraja ukachaka ukitara karua yenap teniwa utap harakin. Acaso Malcusti House era que iba defensa civil perterido ukakik paraki Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Upanakaru, Ukamata Centro de Emergencia Nacional Ukauharu Matapisiñataki, Ukamata Amtañataki Kunhemas Yanaptaphani, Amazonas Ukachakana Hanaskin Kirhakenakaruja. Naira katastika ukamarka honakati sinte hanaskina kataski ukachaka honakarua puri harakina, Ukamata uñaki pañataki ukauhanaka. Pedro Castillo Malcusti, Defensa Ukakik Paraki Vivienda, Ministro Nakamkuska, Distrito Halka Grande, Ukachakkamapuri Parakina, Ukasti Chachapoyas Chakanwa Hakatasiraki, Ukachakansti Walhautanaka, Walhata Unyasirakina, Urakunaktatapata, Tantia Parakiwa, Pakalaktunka % Kawila Masinakawa, Halka Grande, Ukachakansti, Hanaskinha Unyasiparaki. Halka Grande markachiri nakasti akasu malkuru unyaya parakinoa kunhamansa katasip heukanaka ukakik paraki hichasti suyasip karakiwa pekteri nakana yana pawinakapa. Nayak munarak akamark pekteri maakt khel kantanyap malkum kusk ukamatra hundausin akachakar kunayana pawinakastakin pachatak pureninya patak ukat hunyap harakinyane kunhamas yakachakaruh sarnakerek mistrunyane hukanak tukit ukain kamakiru tanak wasitam utachunyatak. Castillo Terrones Kupasti marka Chirinakaru Sarakiwa, Katakiwa Kunayana Pawinakas Puriani Phasasina, Hilpachasti Kaukira Kanakati Hanutan Hakatasipki, Hupanakaru Yanapapharakini. Nanaka Gabinete Putap Harak, Walha Ministerio Nakat, Kaisa Gobierno Central Ukachakatpach, Hanu Halka Grande Ukachakaruki, Hanuka Kaukanakantir, Orakunakta Hanaskir Kutik Ukawanakaru, Akachakanakarust Mankanakasabani Parakiao, Frasado Ukanakas, Ukamatakir Hakanak Ukachakanakar Mistupanyo Pataki, Ukatanaka Unya Parakia, Unhamasakiri, Ayenokatutanaka Utachupha Ukanaktukit, Nanaka Gobierno Kataipit Hlora Parakia. Katakian aptawi ukamas estado taipit purinya pawa ukamar kachirina kastisuya haraki kun hamati kunayana kapasa alahanas kirukutiata harakiwa. Ukchin kamaha TV Perú taipi uhitatha Perú suyo alaha intihal suchaka uhitarwa pultarakina ukachaka uhitarha pakan ko chaka pesca ukama chamambiwa hilha Amazonas sulkasu uhitarha pachamam ora keseha unoktaura kitaina. Fernando Belaunde, Hayuka Autotaki Uhitanha, Ya Tunka Kimsakan Kuri, Hila Pacharakwa, Auturaka Hariwa Sartunha Adip Kanateja, Autataha Hariwa, Saraya Takeja Kusaka Natihukampi, Hatasip Kinyani. Pesca Pachaje Pajararo, Pescatunka Payani, Atampiro, Orakunak Tausenisti Amazonas, Marcachirinecasti, Askiva Mulhasip Harakina. Santa María de Nieva, Pektri Héctor Requejo, Jupastilla Tiendirakiwa, Marca Paujanua, Taipi Pajansti, Orakesti Unaktarakina, Ukatstuka Ukana, Haniwa Usuchatanakasa, Ukamashiwatanakasa Uchikarakinti, Hanukatsti Utanakasti Sinti Hanaskin Karakinwa, Ukakik Paraki Haniusaranya Maharakinsa, Kondorkanki Ukamarkaruja, Ukamarkana Pektri Nakasti Yatiani Parakiwa, Takinakasti Haniusartanya Mahetsasina, Ukamarkana Yatiri Nakasti Unyaya Parakiwa, Kunhemasa Halka Ukachakana, Iglesia Galjasi Ukanaktoke, Ukasti Colonial Ukamarat Pachawa Luratarakitaina, Chachapoyas Ukachakana, Oscar Altamirano, Kasulkasuyon Pakteristi, Kananchanirakiwa, Kaukira Kanagate Hanaskin Hakatasipke Upanakarusti, Askiviana Pataske Sasina, Amazonas Pakterina Kasti Makineria Pesa Sukanaka Maitap Haraki, Ukamata Takinakaski Janyataki, Ukakik Paraki Kunaimana Yanakas Maip Harakiwa Defensa Civil Ukataipita, Kunehmatiwasitan Pisa Orakeh Unaktaskakispawa. Akiri wapaindiri ya tiaweja Omarja Kanyataki Ministerio Ertawi Taipitja Poyanyataki Yarakwa pa tonelada sata ukabrakwa aprakini Amazonas Sulkasu Chakaukitaroja Ukachakaukitarja Tunka Sohtari Ukama Poyanya Utarakawa Hana Skirja Hakatasi Waraki.
toneladas kamillanaka ukakik paraki kuljatan yanaka kaukiri nakati gestión de riesgo de desastres ukachakana kaisabranya markana imatakana ukanaka wa Amazonas wilka suyura baya parakini kunhema tukachakana sti ura kunaktatata sintehanas kirua kunaiman yanaka sti kutiata haraki. Estamos hablando de 2 toneladas. Akanakas kuljanakaraki kunaiman kuljanak ukat kamillas ukanakas apaya parakt akiri yanakas benocrisis ukamas minta parakt ukanakan peje hemorragia ukanakas aitaya parakiao kaukiri nakateksinte usuchatap ukanakar kuljatanyataki. Kumarain to ka ministerio kataipit kuljeri nakasti askiwa wakichasip paraki ukachakaru yanapir saranyataki. Las brigadas de Ataki kuljatanyataki istiwalhaje nakawa kachakanga paraki kuljerinak enfermeras técnicos ukik paraki kuljanak tukatiat hatirinak ukat kitinakat eléctricos ukatokatiatip kubanakas ukachakanga parakio kunhamate kunaiman yanak uchinyanakawa kisiraki. Anchit kamasti tungka sohtani kuljenu tanakawa hanaskina unchasip paraki mayeristi haniwa matanyama karakiti ukat hichasti ma abionausu ya paraki ukamata ukataipita kunaiman yanakasak ataki apsunyataki. Hernando Ceballos Comarja Cañataki ministro Pechteristi Jutiri Chicapa Senja Kimsa Kutina Kayan Hausuja Wasitatsa Toktokis Pawa Sasirwa Hupaja Yathat Edirakina Kipka Hichamara Punchaura Gawutareja Ukatwa Ukamara Kispaja Sasinsa Hupaja Pupat Edirakidao Akiri ministro Pechteristi Akiri Suipajarja COVID-19 Usuja Mais Kama Hukampi Hatao ukat hama kauka sulkasu hitarakarja hukampiwa sasirwa upaja kanash irakina ukakip karakiwa akayan hausuro ukakip karaki aka la okayuro atip hayatakeja irnaka urakaja sarante ataskiu ukakip karaki bakut eurakasa sarante ataskiwa sasirwa upaja kanash aniskakinawa ya uragampi saranta sipkakiyari murata marca masinaka Omicron, uka, togopata, coronavirus usuja, walha, sujitarakarwa, Europa chagarja hakata shiraki, ukatja, Perú se usarujan mantanilla pataqueja, hawayawa, unchuquiñawa, wakisi, sasirwa murata marca masiraka, kipka, Pilar Rivera, Manchester, Universidad H. Atecaña Uta Taipina, Irna Quereja, Asiniraki, Hukampi y Atatasipkaquiñani. Sudáfrica jakan machak nyankhasti instaska kirakina ukat OMS daibitsti Omicron kamsasin yatiap harakina ukat kitinagati yat khatav karaki hupanagas ukanak toket khanast harakina sugiere que podría tener yatiasin harakin sin fech sar haragisfah yakakastanagat sipana sabhanyani delta casata TV Perú Noticias Dominical Taipita neumóloga ukamas yat khatata Manchester hach ayataqanyutata Pilar Rivera yatias karakino ukanak tokaitsti kuspacha yatqatañay wakis karakisfa ukampio onekau kanistikus kaspati sasin yatiap karakina ukatukastima amuyuki karakia anchit kamasti hani kuspachasti yatqata karagit Perú suyun kaukanti uñano kanyasti wakis karak ukatukachakana inampi uñano kafkaragija Sudáfrica chakata Germán de la Melena Perú suyo haqi ukamarkanayut karagitaina ukatsti yatiasin karakina Pechterina Casti Utangan Doketsti Hanir Ay Uñano Kapkaragitainte. Y aquí la verdad nadie está ni asustado. Akachakan staniu ketis mulhata karakit ukamas kunihmati sarna kanyakan ugat hani mahtata karakit ukat haniu ketis utan histanta karakit hani utan khiparta binaka suti karakit kunihmati sarna kaskan naira simunanakan ukam kik paraki huichak sarna kasiskir Kanan staniu karakina Sudáfrica chakana ngwaliyat khatanaka orak pachat científicos utkaragitaina ukat hupanagasti inam virus toket yat khatap karagitaina Akiriwa Maindiria Tiaweja Murata marca Masinaka Omicron Uka Tokokata Yanka Usuru Atip Hayatakeja Estados Unidos Suyun Gitarja Moderna Bakura Koya Lurini Negasti Murat Hilat Guyakaraka Uparakaja Hukampi Kusenaga Payani Sasirwa Amut Aparakeja Sudáfrica Chakau Hitatua Akireja Toktonera Gitaina Akiri Nagaja Kim Siri Bakura Koya Ustaya Takeja Hukampi Kusalut Atariu Chamanch Atariu Kamatua SARS-CoV-2 Bukaroja Atip Hayaneja Sasirwa Huparakaja Yatiare Paraki Kutiri Urura Garja Askia Tatarakaja Hukampi Yaka Kuna Kusalut Atarakasa Uthaspa Sasirwa Suyasip Karaki Estados Unidos Choktau Hitata Kutane Payani Perú se usaron Hichaja Tahna Sulkasu Hitaro Purta Payani Wanton Koni Akiri Sulkasula Irpiri Pasti Murata Marga Masinaka Hadiwanaeja los fariseos de la salud Ukayan Jaja Campi Chicanchas y Tactis Asirwa Sarakina
Kipka Hipólito Unalue Koyanya Utatakiwa Yana Kaltapayani Sasirwa Saparakidain Aparakidan Ukanakan Hanas Kinaka Utaura Kisapana Ukatua Huparoja Artasip Karaki Atasip Karaki. Kay pakarana polisiya o kakik para ki Ministerio Publiko katay pitsti utanaka pa o kakik para ki na kanya nagapauhawa takso para ki na yat katanya taki akira organisación criminal Los Fariseos de la Salud taknenya ukamsutini ukatay pingkap pawa gobierno regional ukatay pinir na kirinaka ukakik para ki Consorcio Salud takna ukatay pitha Pekterina Casti yatiani parakiwa akire koto hakina Casti kolyhatan yanaka wahancha kapatapsu parakispana Hipólito Unanue kolyanyutata Julio pawarang katungkalyatun kani maratha Febrero pawarang kapatungka markama ukamanakan pisti walha kolkiwa paka parakispana tungka pakalkon warang kapasules kolki yat katatanak taipinsti sulkasu pekteri Juan Tongkoni hupau kankaraki ukatsti hupasti kananchandirakiwa hanimna yahukahucha nakahlur sasina Rechazamos Nayakakiri chatantawinaka hitakayaracto. Ukatiakatoketst, gerente general Kaisatak Nasulkasoy Pakintaypitst, Maitanacto. Ministerio Público Ukataypir Kunanakati Chorañaku Kanakas Chorapan, Ukamataskit Pachiat Hatapan Ukatoket. Irenakawinsti tunka kim sakalhone huchar kirinaka ukataypin kapharkina, ukakik paraki kim sakalaktunka polisianaka, hupanakasti tunka mayane utanaka wataksup harakina takna markana, ukakik paraki sokta utanaka lima markana, ukakik paraki irenakanyana uhatak nasulka suyuna, kolyanyo tanaka uhansti taksup harakinwa. Akiri irenakawinsti hani ukitirus katuntap karakinti, hanukatsti kunayman lapinakasaptap harakinwa, ukakik paraki kunayman yanakasa yatkatanyataki. Hucha akanya uta taipi huitata patunka pusine paxinaka montuya utaro histantata pana Elmer Cáceres yika Arequipa surkasura irpere paja ukakip karaki yaka funcionarios en la cadena campeja sasinwa baitap harakitaina kura huchana gatsa yathata panyani Patunka pusin pachanaka mutuño tarusti histantata karagispa artangama Arequipa marcan Elmer Cáceres sulkasuyo pakteristi huchancha tagragispawa. Kanaski kotunka uipata ukamkik parakiwa koecho tokaita. Katukata haraki mutuño tarmantanya pataki. Kunatak Ministerio Público kataypit maike hukaj. Elmer Cáceres lika hupariat katatat. Cáceres lika paya consejeros regional anacampi. Pusi funcionario anacampi ukamkik parakiwa maya dirigentempe. Upanacasti los hijos del cóndor Cotucha Taipito Azarnaca Paraguizapana, Gobierno Regional Taipita. Nairuru Nakasti Sulcasuyo Pecteristi Maíscara Quinoa José Málaga, Jite Kayap Jañapa. Ukatukanak Tokaitsti Huich Takirekut Ay Karaquinoa. Akahani política ukata karakit, ukatsani ukata karakinit, ketitek na yero huinte kito ukataipitst, hani na político ukataipin karakt, ukamas na hani ukataipiro hakach karakt. Hucharcahui Taipitsin Tapjarakinoa Elmer Cáceres, consejeros regionales Jupanacarusti Yamop Caraquizapano, Obranacampi Irnacawinacampi, Ukamkik Parakiwa Orakenacampi, Ukamat con Jamatil Jupasti Pascarakina Ukata, Irnacawinacapampis Maininacasti Han Tokapjañapataki, Han Unjatakañapataki, Ukatukanagasti Hanis Ukamakazapano Ukam Yati Karagitaina. Debo reconocer Nayak ukampuniski usasasaras karak sa kataipit, kunihmati consejero baros ukamaw sarakit, politik taipit, kunayman duranyanakaw duranyanek sasin, ukathaniho panakakarakit, hanugas markachirinakaw kamah maip harakih. Viernes Arumasti Cáceres Lika, Socabaya Mutuñutaru, Apata Jaragitaina. Arequipa marcan Gobierno Regional Astijan, Kusanay Jajatas Caraguispa. Elmer Cáceres Mutuño Tanquipana. Ucankik Paraqui Yacatocaitsti Walter Gutiérrez, vicegobernador Jihuatipana. Leumir Fernández Yatirirua, mayor de la Policía Nacional Jaquiwa Barojanu Jarakitaina. Puro Marcanja, Uraqueta, Hucha Hakiwi Uteja, Ukatwa, Ukachaka Hitanwa, Kahanaskeja, Utaura Kitaina, Yatir Basirakawa, Akam, Apat Aparakitaina. Masina Capaya Pacapjaragitaina, Lío Bomir Fernández, Hankus Atay Jajatas Caragitaina. Mayor Policía Nacional Taipita, Claudio Osorio, Chic Araxapana. Suéltelo. Puno Yatiristi Hankus Atay Jajatas Caragitaina, Ucamas Ñancaruna Catos Caragitaina. Unidad de Servicios Especiales Pequeña Pata. Ucamas Ucayacansti Puracats Nuanta Caragitaino. Lío Bomir Fernández, Kunapayanti acá Oracaida. Hiski Sip Caragitaina, Huachacana y Jajatas Caragitaina.
Yatiristi yati karagitaina ukat obrero naka. Paintball pistola nakap karagitaina ukat ukambi. Huáscar utama sinakarui janistikus munap karagisapanti. Hamo conoctereja para catas carakio, takpa yatiri nekas, hamo conoctereja para casip carakio, nayak yatias carakito. Kunateja gachacanuticano con actopet, ukatjacan, mayor jefe de la UCI ukataipit, maya tiriru katuntarakir, hani Venezuela hagenakaru katuntarakit, upanakajaskiar matarakio, ukathumanakahunjasiptao, nayak agachacan yatias kat. Mayorasti hani kunkut ens yat karagizain ukanak tokaita. Mayor, kuna huchas lurih yatir masihah. Hilir, kuna huchas lurih yatir masihah. Ukam mayor hupas, hani arsunyah mun karakit, hani hupah yat karak pechat kuna huchas lurih ukanak tokit. Kitinagati ukachakansti hakatasip karagitaina utama sinaka. Yatirirusti hani apain munap karagitainti komisaria chakaru. Haipu chakar jamasti macro región policial Puno Pequeñapa, Antutatanyap Yati Aragitaina, Interior Ministro Yati Karakinoa kun jamás, Inspectoría Ukanektokaitsti kun jamás Karagitainas, Yatjatap Karagitaina. Yatiri nakaro kama iskacha urakaja hariwa utaya pakiti buratan barka basiraka. Yakaya tia urakampi saranta sipkakiyari Puno sulkaso gitaro hichaja purt apanyani, akiri chakau hitanaja, Pachamama ora kesaja kayist nakitainao. Ananea sulka para kau hitan hawalha utau hitanakaru kakip karaki taki uhitanakaruwa joya es nakawe umanakau matan taragitaina. Uchinkamaja Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ukata y Piuhitatja nya pescatunca metros ukaparakau aututaki uhitaja han askirgotea tarakiu hariwa autjamaja ansasa aututa sarayaja ampicusaquitis asirio para caja y atiere para quina. Maya Chakatja, Dirección Regional de Energía y Minas. Aquí de Sulcasura, Pejoipa, Taipitja, Ampi, Cauquitaracanti, Kipka, Ananea, Uka Kipkaraki, Silokunka, Uka, Aututaki, Cauquitaracana, Joya en Gaura Caja, Utcheja, Corena, Apsoya Taqueja, Akura Canja, Seitau, Askicha Uraka, Utjankama, Sasirwa y Atiere Paraki. Hayamaraka, Ukacha, Cauquitanja, Corenaka, Ansasa, Corena, Apsoya Taqueja, Paraki, Ukathampi, Lijujan Askinakwa, Kipka Sapanyari autotakina casa takiu hitara casa hakatas haraki. Ya dia uragampi saranta sipkakiyani Arequipa sulka suyo chakau hitana hayoha palichaman piu purtaraki. Indesi ukata ipiu hitatha nya kau hitara kanti han askira kaha utjeha ukaraka askit anyani sasira hopara kaha irnaka panyani sasirwa arsure paraki. Kurhabati hutire paksi nya chikatwa chika pasiro ampi hukampi haloja purtarakispa ukatja fenómeno la niña ukajutas paja hukampi por espausa silva y atiare paraki urjabati murat margachir hilat tuyakraka hawira kap michuañaja wakisi poniwa ukapachka maja tukata hanyapau sasinsa euchtawina kaja purtadiragiwa Ayacucho sulka suyo chakau hitaro hichaja purtapjayani ukachakau hitanja maja kema sisaja hilja kiasa wamanga chakau hitanja Kananagatha warikuswan parampeja lutaraki uraiman kusanakwa ukamata hakaurakasa chaman chanyataki ukakipkaraki ukasulka suyo chakauhitana hakara hakauraka chaman chanyataki ukunhama purisa yathatasipka kiñani Ambaranakapampejtaqa kunasulurech ereu qalap asina sumamune kañaqalanaka utalt'ej Benjamín Pizarro Lozano Jopasti, artesano Ayacuchano, Iskawawat Pachao Jopaskuna y Manacalanaka Zum Pachao Loretz Ana. Yo me inicié con mi... Nayah Kaltarak Silvestre Quispe ochante Jupayat Chirimp, Sohtatun Kapusin Maranakan Kalintarak, Ugat Spakalaku Maranakanst, Maati Pawina Tipsurak, Uka Universidad de Escultores Ukataipit Lorarakina, Ukamarat Pachao Nayah Haski Pachahir Nakaskarak, Hiskat Pach, Ukamat Nayah Kusakalanakau Kiturak. Benjamín hasta Ministerio de Cultura Pacañuta Taipet, Paguarang Tunga Payana Marano Hayalts Atanach, Personalidad Meritoria a la Cultura Sat, Ukamauya Katanach, Habasti, Kalanak Sumtalt Ereo, Wamanga Hanukach, Escultura en Alabastro Sat,
Hecha más luret hasta que ayacucho solika soyo jetan. Realmente que ha sido... Nata que jakahaski muspañ hamarquino, kun hamati kunayman hallas kunakaw katokarakit, ukat hasarakit, kunat sanaya hallas kunakah katokasasina, ukat hasabharakitu, humak kusaw duras taksasina, Ministerio de Cultura ukataipita kam hallas kunakah churabharakitu, kun hamatena haski kusaw kalanakat kiturak kaisa wamanga chakana. Benjamin hasta payata kawena kasmaenena karojiyate chanyuwake se usana. O kam que watan sarawena kasmaenena kas unts apanyapataki. Capacitaciones tan o katanakat. Atampe machariate wenakas unts aphanyapatak. O kam huk pachamaracacherenakas. Atampe chigiptap hanyapatak. Ampe wake se usana. Es una tarea. Nanakataki hakal durawih aski chaman chanyarakio, machakal duranyanakam, kusayanap tasis, ukatsia kalduriri nakarusi yana panyarakio, hupanagah irna kanya pakisipio, akira arte satukas tani armasnya karakit. Benjamin Pesaro gelatasaste. Atampe hiwasan sarawena casa hisk awanakaro, ahuain tawakunakaro, unts apanyapatagiyate chanyawake se usana. O kakep karake hopane lurits atanakapasa, hacha unts awiuhanakana, atampe unts aspanesana, chakans katunakana, yati anyuta taipenakan, talleranakan, o kam atampe hisk awanakas yatek aphanyapatak. Pankaraka uliar tajah wali kusau hilat kuyakaraka ukabatwa kurai bararak sa wali kuswa yatirak tarha biblioteka mobil Pankaraka wali kuswa sarak apraki kiasa wankadeli kabar kajaka kitana mawalaki ukamha aprakaraki kurhama polisa kiriyat yaweha yatatasip kakinya. Alexander Gómez Guayena, administrador de empresa, hopaste Gualejamarana Kaulema Maracanutjana, hopaste Kureme Marakpa, Warang Tunkaya Tunkanamaransi, Wankabelika Sulika Suikam a ello para usarana, Ukanapi Hayan Utkasir a ello Nakatak, Lecho Walejtayana. Ukam ukauketan yanap aumuna setapat hopaste, ma project saretayana. O kam hopan helat kuliakanaka parok atampis yanap anyatak. Akeres carrito biblioteca mobilao, patak tunka kiem sakaya konan pankanakaneu kunay mana géneros literarios suksatanakat. Hok pachmaranakatakis, Alexanderan proyecto past. Yowankabelika Foundation satokam sutins anak. Hopaste hanchanini inaki upankanak mait Nanakah plaza de armas ukachakanga parakto. Sapa sawaru mistro parakta tunka pach tepaharar kimsa tunki katana kampiru. Maya pachai pukamar pankanak mait inyataki. Akiri pankanakas chakapanakarikio. Hani ukats chanipas irakatakarakit. Hopana kaila katana kapas biblioteca pankarakeu. Hopas akam kanais anena hisk awawanakas sak ahuwain tawakunakas. Atampe uliaret apanyapatake akam yanap sasin. O kakip karaki hiwasan sarawena casa sumais aseñatake ya kaseñatake atampe o kamait atanakas kuts añatake o kamanakayatek apreusana. Nanakah mait aparak patung kapaskan pankanak sapa sawar. Ukat hijas tuka akan kaki maisip harakir. Ya kapanakah kut eni haraki pankanakah. Nanakah uin kasip karakt. Uliasip kitu kay hani cukanak toket. Kapapaksinakan nanakah tungka pankanak kimagi mait aparak. Ukat kitinakati mait asip kapanagaris. Uliri nakap harakio. Walka pankanakah upanakah uyap harakir. Ukat kuna pachateh tukuyap uyanya tukast. Ya kapang mait asiri hutap harakir. Cheno kapaksin proyekto kaltana. Ya kepanakas pangkuts ay nyatake keparaphanao. Maini nakarakahane ukuts ay haphanat sa sinunts anirakena. Ya kanakastina kiraki aras haphana. Keparatana kapat sa sin kananchanakena. Ya panakas paya kim sa paksinakat kut esinip karakir. Kunay mananakaw sa parakir. Ya kamar karusar. Wila masihapas keksasin. Ukat nanakah. Ya pankanakaw chasip karakt. Ukamatakinakar maitas kakinyataki. Aski chaman kuna pachitakal tu kapachana. Nayaki uloras karakit. Ukamats excel ukatay piru sutinakapas kalkantas karakit. Akamhan kust atanaka utkatapas hopas. Nairarok saratanyak wakisis kakiusana. Chakan sa takinis uliarets apkanya patakiusa sincho imchalyak ayasena.
aski baki sirirakin kun hemati wal hepan kana kau jasip karakit ukat ya khata kana kas macak tan kana kas apani parakino ukat kau kiri wan kabeli kana kat lima markan kap ku panakas redes sociales ukana kata pitun ya parakita wito ukat hu panakah ya kapan kana ka apa ya sinip karakik La mayoría amigos. Ata empezar taska kenya patake Alexander Ashok pachamara kacharanakar pankana kuya paya phetsa seno mayera kenau okamatis awawanaka sak ahuain tawakunakas atampe yatak apanya patake sumayat hat apanya patakis kakip karaki amtayana o kamisas uliaret anya atampe wala pachares nah chak pacha kailak anya takeso kamas sumalop ekipanya takis Kusawo kaya tiawas morata hilata kuyakaraka ya tiaura gampi seranta sip kakiyari ampi. Alianza Lima ukakip karaki Sporting Cristal huparakao eko takip parakina nat parakina nacional eko anatanya uyu taipiu hitana kiri lima markau hitana. Hadiwa maisa halante aseo kiteh ukatha naik aha Alianza Lima huparakao atipsoa parakina hichaha akiri marpacha anatawin ha hichapa warangka patungka bayani maranja Alianza Lima huparakao atips paraki huparakao nairangka parakilat kuyakaraka. Hichakuten ha akiri eko anatanya uyu taipeu hitaro ha sapapatakat ha kim satun karikiu markachiri nakaha arkiri nakaha mantanta parakina. Ukamatwa ampi blanqui azules Alianza Lima huparakaha patungka pusini ukama kutina kwa akama marpacha anata wenja atips paraki campeón sata ukambis paraki Universitario de Deportes Uparakawa nairakatanka paraki hayaya para Alianza Lima sasina sapayani murata marca masinaka hichurusti ADT de Tarma ukaki paraki Alfonso Ugarte puno marca puno suka sutu ampi anat arakin takenimpi yanap apayan huparakaru Ukampi ututata haraki akiri yatia urakaha ansasa yatia uraka ukaha tutata hibilat kuyakaraka hichasti no kanchis wakicha wiro gato kapanyani